नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में दीवार गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, गंगाधारी जोर तला नौदा में मातम का माहौल। दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मृतकों में मुर्शिदाबाद के नौदा थाना क्षेत्र के गंगाधारी जोर तला गांव के निवासी रबीउल शेख, रुबीना बीबी, हसीना खातून और रुखसोना खातून शामिल हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वे कुछ महीने पहले काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। वे वहां किराए के मकान में रह रहे थे। शनिवार सुबह अचानक किराए के मकान की दीवार उनके ऊपर गिर गई। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे यह खबर गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया। हादसे के 2 दिन बाद सोमवार सुबह जब चारों के शव गांव पहुंचे तो परिवार और रिश्तेदार फूट फूट कर रो पड़े। शोकाकुल ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे। अपनों को आखिरी बार देखने के लिए गंगाधारी जोरतला में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटनास्थल पर नवादा प्रखंड के बीडीओ देवाशीष सरकार, पंचायत समिति अध्यक्ष सईदुल इस्लाम मंडल, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा आसपास के गांव से भी हजारों लोग इस दुखद दृश्य को देखने के लिए जमा हुए थे। गांव में अब गहरे शोक का माहौल है। सभी एक स्वर में कह रहे, ऐसा दुखद दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। তেওফিল্ল আমাদের ওখানে দিল্লিতে এমপি সাহেব ছিলেন। এমপি সাহেবের তৎপরতায় এবং রাজ্য সরকার প্রশাসনের সহযোগিতায় আমাদের লাশ নিয়ে আসা হলো। লাশ প্রায় বাড়ি চলে এসেছে, আমাদের বাড়িতেই চলে এসেছে। তো সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম, সরকার আমাদের উপর যথেষ্ট রেখেছেন, সচেতন করেছে। ঘটেছিল এরা পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে কাজে গেছিল, ওখানে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে এরা মারা গেছিল। এরা 6 জন কাজে গেছিল, 6 জনের মধ্যে 4 জন মারা গেছে, 2 জন বেঁচে আছে, একজন অসুস্থ। ওনার মাজাতে লেগেছে, দিয়ে ওনার এখন গুরুত্বপূর্ণ আহত হয়েছে। ওনার 4 জনের মধ্যে 2 ভাইয়ের পরিবার। 2 ভাইয়ের পরিবার। বড় ভাইয়ের মেয়ে আর বড় ভাই মারা গেছে, আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী আর মেয়ে মারা গেছে। ওখানে কি কাজ? ওখানে আপনার ওই শ্রমিকের কাজ করতো। শ্রমিক ওখানে কতদিন ধরে কাজ করে? ওখানে ছোট থেকে বাচ্চা থেকে কাজ করে, আপনার 5-7 বছর বয়স থেকে কাজ করে। ওখানে গরিব মানুষ যাওয়া আসা করে। যাওয়া আসা কাজ করে, মাঝে মাঝে যায় আসে, থাকে ওখানে 1 বছর থাকে, বাড়ি এসে 2 মাস থাকে, এবার আসা জায়গার কাজ করে। এই যে আপনার এই গ্রাম থেকে এইভাবে কি হচ্ছে আপনার? আমাদের ভাই হচ্ছে যে এ নিয়ে চাইছি সরকারের কাছে, যাতে আমাদেরকে গরিব মানুষকে সরকার যদি কোনো একটা সহযোগিতা করে, যাতে বাইরে রাজ্যে না যেতে হয়। এই বাইরে রাজ্যে যে আমাদের অনেক, আজ আমার বলে না, অনেক গ্রামের মানুষ গিয়ে প্রায় মারা যাচ্ছে, নির্যাতন হচ্ছে, মার খাচ্ছে, মানুষের হাতে খুব কষ্ট হয়েছে। তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছি আমি, যে সরকার যেন আমাদের এই শ্রমিকগুলোকে নিজের জায়গায় যেন কাজ, রাজ্যে কাজ দেয়। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।